लोक हे गला बिर्याणी दम दिया गुडंटा तराणी टाणी गुडंटी हां आज बिर्याणी स्टार्ट होची नंदिनी आज आरंभ करची छुटी आइची दसरा छुटी आइची आसी कहूँ बिर्याणी करिया सब आज जान जाइतली कड़े भुवनेश्वर आम वाइफ देख केमती करूछंती गाजर भाजुछंती गाजर पकाउछंती चीज नहीं तो ना कलर उठी के यही रे नो मां आउटे हां आउटे हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत दिन पर गोटे फुल वाला ब्लॉग करुच्ची। तो पूर्व थर तो आसती भाउजर देह खराब आ कम घर एपट सेपट आ वीडियो स्टार्ट करेलानी। तो ये मॉर्निंग उठी जाइए घरे थी भी मुझे 8:30 9टा उठी क्या लेट्रे उठले मो पिठी गोपाला पड़े मो बो मत शुणेब पूरा निधु। तो से तथा 8टा 8:30 उठी जाइए। तो उठी फ्रेश होगी बापा ड्रेस सब आयरन देवी एवं। तो बो आज सेपटे खाଇବା ये कर गेली भी खाऊँ। तो देखा जाओ आज दिन मोर केमती कौन कटुची। ये मो बो कलरा पत्र आलू गोटे कौन भजा गैस जह्नी पोड़ा जह्नी बाईगण भाउज गोटे कमे दिवटा मु खाई पारि ये नाई जोर जबरदस्ती बोपाल जह्नी आउ गोटे अलग ना गोटाए मिक्स कर चकुड़ा बैगन सोरिष तेल दे ना मत खाली कहले पिज टे काटिकी ब ये घ घ घ घ गोटे साउंड हो भाज तुम तो भजा खाइबनी खाली पूरी डालमा तुम भाउज रातिर पूरी डालमा से भाउज कौन खाई भाउज नहीं जा हाँ दे पानी कहीं पूरे थे देख मामा तो गिनारे खाइलानी अलग शुणे तो पड़ो बाबा लो ओ ता कंसा भी तो बाबार आम सब तले खाइबू नहीं तू धर ना कुछ मोल हाँ झियारी जाऊँगी अंगनवाड़ी जीव बो ये ही गोटे छुआ जी अंगनवाड़ी जी को कांदुची जरी गोटे धरी चप्पल नहीं खाली पे चल बारियर तो चले चल 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 मुझे आइला काख कर नहीं आसबि चल काख एबे नहीं चल चल स्कूल बंद ना माँ नातुणी गले पाठ पढ़ी हाथ धरे ना गाड़ी गले पढ़लु एपटे देख मैंने मो स्कूल यहाँ मैंने मो यूपी स्कूलटा ये थी प्रथम रु पंचम आगे बहुत देख नी तो गेला गेला ना मो देह टे गुड़ा छाड़ी से तो गेला कर स्टार्टिंग आउ थे आउ ड्राइंग ड्राइंग संस्कृत भी अच्छी हिंदी भी अच्छी पहले ठीक है कौन क्लास रे हाँ आम बेले मत लगुच अधिक थी मुझे देखी ना आम जुलू को देखी थे जुलू गोटे देखी ट्रेन बोधे से आसूला कह मु 12टार मैं अध घंटे पाठ पढ़ी पलैबी कह बस ना केत ये बाहर ला अंगनवाड़ी जी अंगनवाड़ी ना माँ ना आई कौन बो डाके पाठ बस तो भाग कर तो सिलेट खाए ये तुम सांग ये तुम सांग से मुंड टुंगार दौरान देखे धन कह ओ
କହିଲୁ ଆ ନେ ଲେଖେ ଲେଖେ ଗେଲି ଅ ଲେଖେ ସେ ତ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଦେଖିଲେଣି ଆଉ ଲେଖିବୁ ଲେଖ ମେଡ଼ା ହଁ ମିଶିବ କ ଅ କହୁନୁ ନା ସେ ତ ଖେଳ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଖେଳିବା ଦରକାର ଆ ହେଲା चलो पाठ पढ़ा हो गला बहुत पाठ पढ़ा है चल हाँ हाँ चल आस्ते आस्ते चल झीआरी की नहीं पलि आसली अंगनवाड़ी से सैड्रे अंगनवाड़ी अच्छी मो स्कूल भी सहीटा माने मो प्रथम रु पंचम पढ़ी आ दीदी जी बसते सी हूँ मत भी पढ़े एत दिन पर स्कूल को जाए मत पूरा खुशी लगुच का से समय गुड़ाक फेरी आसते कहली से कौन हो बुटुलु खोली सब पानी गुड़ा पी पकाऊँ जहाँ मामा भात डाली कर ना माड माड केते दिन पर मुझे मो स्कूल को गली से केबेठू बो हाथ में मैंने कहलांती कि जो नंदिनी आसो आसो ये कर हाँ हाँ मारे जापे आमर सेपटे मैंने आसला बेलू शुद्ध घर होता है जाऊन पचारू बो कौन करचु जानी हाँ सी पैंट रे सी करदेला कहे मोर भूल ये पैंट रे तार सी कर दूची घर भीतर कहे भूलटा कहे मोर जानीचु कुटा खाइचु बाली रे कहीं खेलुचु तब लंका दीटा दौड़े थे ने ने डाली लंका अच्छी भाज है केते राग चकर से खाई दूची भाज हास मैंने टीवी बाउला एमती कर सारे कहीं बड़ब के दिए बड़ब कौन खाईदब से आमर ए चलती प्रिपेरेसन भेज बिरियानी भात अलरेडी हो गला 50% आपटे छणा छुणी छणा हो कोबी आउट भाज तार बस काटुच परिबा भाज मत लगुच भातटा मु गाड़ी पारि कहीं माने 78% हो गला टिकी जस्ट हाथ में चापिकी देखीदेल टिकी जस्ट देख हाथ लगी सेपटे कड़े किसी नहीं भात हेला लगुच आउटी पानी दरकार हम गरम पानी दे दियो देविनी बिरियानी करुची कि नंदिनी ना लिपाली हाँ मु करुची जदि भल है मु करची जदि खराब है भाउज कर एका करूनी मो भाउजर भी से हेल्प कर कौटे एत दिन पनिकी दाड़ ना मुझे परिवा काटी पारूनी देखी काट बो भाया पका पकई दिए भाई को दुकान बंद कर पलैली ना कौन मो बड़ भाई आज जल्दी दुकान बंद कर पलैली बिरियानी खाइब बोली आज बिरियानी खाइली सन्ध्या चाट खाइलानी टिके नु खाइला आज बिरियानी भाज तो चिकेन गुंड पड़ी चिकेन बिरियानी होची देखी जो थे सब चिकेन पड़ी थी भाज खाइबनी जी पूरा वेजिटेरियन भाज चिकेन गुंड पड़ी चिकेन कीमा पड़ी तो भाज खाइबनी सत्य भाज हसिले कौन हम आज बिरियानी स्टार्ट होची नंदिनी आज आरंभ करुची छुट्टी आई दसरा छुट्टी आई आसी कौच बिरियानी करिया सब आज आण मुझे कड़े भुवनेश्वर मत कह काकुड़ी आण पुदीना आण बीम आण बीम किलो 140 मुझे आई अधे किले ये आम छोट बेटा बेटी आईला ये छोट बेटी देख आम वाइफ देख केमी कर गाजर भाजुंट गाजर पकाउं गाजर छाणुंट से ड्यूटी अच्छी आज पूरा आज ड्यूटी अच्छी आज किसी निद माड़ूनी आज
ଆଉ ରାତି 10টাରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଗେଲି ପନିଆରି କାଟୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଆଉ ଆମର ଗେଲି କ'ଣ ପନିଆରି କ'ଣ ସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି। ଗେଲି ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ଗେଲି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପନିଆରି କଥା। ନନ୍ଦିନୀ ଗେଲି ମାଗୁଛି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦଉନେ। ପରିବା ବି ଛାଣି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ବିନ୍ସ, ଗାଜର ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଉ ସବୁ ଛଣା ହେଇଯାଇଛି। ଖାଲି ଆଳୁ ଟିକେ ଏଇଠି ଛଣା ହେବ, ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ଆଉ। ଭାଉଜ ବୋଉ ବା କହିଥିଲା 7ଟା ବେଳକୁ କାଳେ ଖାଇବ, କ'ଣ 9ଟା ବାଜିବ? 8ଟା ହେଇଛି, 8ଟା ବେଳେ ଖାଇବ କହିଥିଲା। ଏପଟେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ଦହି, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଖାଲି ତ ଲଙ୍କା କାଟିକି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଭାଉଜ ଛୁରୀଟା କ'ଣ ହେଲା କି? ସବୁ ପାଉଡ଼ର ମସଲା ବି ପକେଇ ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସବୁ ଯାକ ପକେଇଦେବେ ଏକାଥରେ। ମୁଁ ପଛରେ ପାଣି ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଇ ପକେଇଦେବି। ହଁ ଉଷୁମ ପାଣି ଅଛି। ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲାଟା ଆଣେ ସେ କାଟିକି ରଖି ସେପଟ ଜରିରେ, ଏଇ ସେପଟ ଜରି। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ପକା ଟିକେ ଅଧିକ କି। ବେଶ ଥାଉ ପଛରେ ଆଉ ଟିକେ ଇଏ। ଆଉ ଗରମ ମସଲାଟା ଆଣେ, କ'ଣ ପକଉନ, ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଲୁକିଂ ୱାଇଜ୍ ତ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା। ଅଳ୍ପ ହିଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଟମାଟୋ ଯାଉ ପକାନା ବେଶୀ ମୋତେ ମିଠାଳିଆ ଲାଗିବ। ଭାଉଜ ହେଇଗଲା, ଆସ। କାକା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ। କ'ଣ ଦୋକାନରେ ସିନା ହେଲେ ସେ କଲର୍ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ, ମୁଁ ପୁରା ଘରେ କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କଲର୍ ହେବ? ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ନାହିଁ। ଫୁଟଣ ମା ଛେଚି ପକେଇବ। ଏଥିରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଟିକେ ଘିଅ ପଡ଼ିବା କଥା। ଭାଉଜ ବାପା ଯେହେତୁ ଘିଅ ଖାଇବେନି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମେଲ୍ ହେବ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଘିଅ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଖାଲି ଫୋନ୍ ବାଉଳା କରିଦେଉଛି। ଏତିକି ଥାଉ ଭାଇ, ଅଲଣା ହେଲେ ଚଳିବ ପଛେ, ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ଭାତରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଭାତଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଚାଉଳଟା କେତେ କ'ଣ ଭାତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ'ଣ ଏତେ ଦେଖା ହେଲାଣି। ଏଇ ପାଣିଟା ଇଏ ହେଇଯିବନି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେଲା ଭିତରେ ଲେୟର୍ଟା ଏବେ ଦେବି, ଯାହା ହେଇଥିବ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି ନା ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର, ହଁ ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ସେଥିରେ। ଏଠି ଗରମ ହାତ ଖାଲି 2-3 ଥର ଚେଙ୍କା ଲାଗିଗଲାଣି ହେଲା। ମୋ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଘିଅ ପଡ଼ିବା ଜାଗାରେ ରିଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ବାସ୍ନା ହେଲେ ମୋ ଭାଉଜ ଖାଇବ ନାହିଁ, ବାପା ବି ଖାଇବେନି ହେଲା। ତାପରେ ଟିକେ ଲେୟାର ପିଆଜ ଦିଆହେବ। ପିଆଜ ଏବେ ମୋର ପୁରା ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ହେଇଗଲା। ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ଦିଆକୁ ସେ ଘୋଡ଼ଣଟା ତାର ଆଣେ, ତାରି ଘୋଡ଼ଣ ସେଇଟା। ହଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଟା ଚୁନା ଏମିତି ଦେବା କଥା। ଅଟା ଚୁନା ସରି କହୁଛି, ଅଟା ଇଏ କିଛି ଗୋଟେ ଓଜନ ଜିନିଷ ରଖିଦେ, ନହେଲେ ଅଟା ଦେବ ନା ଅଟା ଗୁଡ଼ା ପୁରା ୱେଷ୍ଟ। ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ହାଇ କରିଦେବି। ମୋର ଫାଇନାଲି ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଦମ୍ ପାଇଁ ହେଇଗଲା। ଭାଉଜ ଆମେ କେତେଟାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କରିବା ପ୍ରୋସେସିଂ? 8:30 7:30 ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଆସିକି ହେଇଗଲେ 9:30 ରାତି। ହଁ ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ମଝିରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସିମ୍ କରିଦେବା।
ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କହିବି ଖାଇକି କେମିତି ହେଇଛି। ଆସେ ଭାଇ ବସେ ଭଲସେ ଦେଖୁଛି। ନା କ'ଣ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଧରିକି ନେଇ ପଳଉଛି ବୋଉ। କ'ଣଟା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆ ବୋଧେ। ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସି ପଛରେ ଟିକେ ଟିକେ ହାତ ମାରିଦେଲେ। କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ କହୁଛୁ ଆଉ। ଏଇ କପଡ଼ା ଧରିକି କାଢ଼େ, କପଡ଼ାଟା ନେଇଯାଏ, କପଡ଼ାଟା କାଢ଼େ ବୁଲ। ଏତେ କାହିଁ କରୁଛ କେମିତି ଭାତଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିଲୁ ଠିକ୍ ହେଲାନି ନା ବାମ୍ଫଟେ ହେଇଛି। ମାନେ କି କରିଛି ତାର ମଝିଆ ବି କଲା। ହଁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଲେ ମିଛ କହିତ ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ନନ୍ଦିନୀ କରିଛି। ବଡ଼ ଭାଇ ଖାଇ ଭଲ ମୁହଁ ପୋତିକି ଖାଉଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁହଁ ଆଲୋ ଏଇଟା କିଏ ବାଢ଼ି ଦେଲେ ନା ତୁ ଖାଇବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ରାଇତାରେ ବାପା ଭଲ ଲାଗିଲା ବିରିୟାନୀ। ମୋ ବାପା ଖାଇକି ଏତିକି ପଡ଼ିଛି। କହୁଛି ମୋର କର ତୋର ହେଇଛି ତୁ ରାଇତା ଧରିଛୁ ହେଇଛି। ଭାଉଜ ବାସ୍ନା ହେଉଛି କ'ଣ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ତୋର କାଇଁ ଉଠେଇବି। କହୁଛି ମୋର ବୋଉ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦାଦାର ଉଠିବନି ଫଟୋ।